नमस्कार। प्रतिकार सुंदर परिसर को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। सुसंग साधु संगर कथा सबु शास्त्र कहती। तेरे कथा है आमे कहा सहित मिशुचे, आम सहित किए मिशुची, आमे क्या कौन कहूचे, आमको किए कौन कहूची, आम जीवन धारा उपर तार बहुत बेसी प्रभाव पकाए, बहुत बेसी प्रभाव पकाए। तेणुक आम चारिपटर बंधु और बंधुत्व को सब बड़े सफा रखा दरकार। कुसंग ठुर दूरे रहा समस्ते कहती। साधु संग सर्वशास्त्र कए, लबे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। साधु संग यदि संगति करिवार अच्छी तो साधु संगी कर। कुसंगरे संगति कले ता दुर्गति भी भोगिबा को पड़िबो। जो कथा को शास्त्र बारंबार चेतावनी देइचंती। दुर्जन संगे कले बासो, दुर्जन संगे कले बासो, अवश्य हब सर्वनाश। दुर्जन सहित संगति कले सर्वनाश हब। यदि सुजन सहित संगति करेंगे ताल आपण भितरे दिव्यता प्राप्ति हम। छोट कहानीटी आपण मान जड़े राजा निजर सेनापति को धरी बाहरी गले जंगल को शिकार करने मृगया विहार रे। बहुत बाट गला परे सुनसान रास्ता जंगल रे गोटे गछटी अच्छी। राजा और सेनापति उभय गछ मूले अछंती। गोटे शुआ हठात डाक मारिला, पलय आस, राजा आसीचंती, कहीं नहांती, पलय आस धरी पकाओ, राजा आसीचंती, पलय आस धरी पकाओ। राजा आश्चर्य हेले, शुआटी एमती कहूँ राजा आसीचंती, कहीं नहांती, तांको सहित पलय आस धरी पकाओ। राजा सेनापति किछि समय भितरे डाकुमानकर किछि डाकुमानकर पाद शब्द, घोड़ार टापुर शब्द शुणते दौड़ाक लगिले। काल विलंब नक से अंधार अंध गली रे हजिगले। गुप्त सुड़ंग गुप्त रास्ता दे आउ एक स्थान जा पहुँचले। ठीक से बेले आउ गोटे बड़ वृक्ष पर बसी एक आउ एक शुआ कहूँ आसतु, आपण क्षुधार्त थे, तृषार्त थे, भितरे मो गुरु महात्मा अच्छा, आपण तांकर आशीष तो नेबे एवं किछि अन्न जल कृपा करिवे, प्राप्तिर कृपा करिवे। आश्चर्य हेले राजा। गोटे शुआ कहूँ धाई आस धरी पकाओ, आ गोटे शुआ निजर स्वभाव सुलभ ढंग से आमको आमंत्रण करुछि। राजा और सेनापति भीतर को गले। बसीचंती दिव्य ऋषि जड़े आतिथ्य ग्रहण कले एवं किसी भोजन पानी मध्य ग्रहण कले। पचारे शुआर रहस्य। साधु बड़ सुंदर भाव बुझेदेले। संगति संगति संग, खराब संगरे रहिले व्यवहार बदली जाए, सबकिछि बदली जाए। सुसंगरे रहिले सबकिछि शुद्ध हो जाए। अतः आज दिव्य चिंतन या ही हवा दरकार जे आमे आम छुआ को केते पाठ पढ़ेले, केते टंकार बाइक देले, केते दामी सार्ट देले, केते टंकार दामी मोबाइल देले, सेटा बड़ कथा नुहे। केते टंका डोनेशन देई केते बड़ स्कूल रे पाठ पढ़ेले ता मध्य बड़ कथा नुहे। आमको ए दृष्टि रखा पड़ो जे आम छुआ माने जहाँ सहित मिशुचंती सेमानंकर चित्र आउ चरित्र केमितिका। सबुबले संगति ही आमको दुर्गति आनी दिए। ए दिव्य चिंतन एबे पंजीकार पर्व 30 अगस्त 2022 मंगलवार, भाद्रव मासर 14 दिन, शुक्ल पक्ष तृतीया। आज नक्षत्र हस्ता, चंद्रमा अवस्थान करेंगे कन्या राशि। सूर्योदय 5:30, सूर्यास्त 6:04। आज शुक्ल पक्ष। वृष राशि में घात चंद्र, मकर राशि में घात 12, वृष राशि में घात नक्षत्र। राहुकाल 2:55 रु 4:29,
ଗୁଳିକା କାଳ 11ଟା 47 ଗୋଟା 21, ଯମଗଣ୍ଡ 8ଟା 38 10ଟା 13। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରଣୀୟ ଶୁଭ ସମୟ 7ଟାରୁ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର 10ଟା 30ରୁ 11ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ହେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଟାଏ 30ରୁ 2ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କର ରାଶି ରହିବ କନ୍ୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ମେଷ ରାଶି, ଦ ଚାରିଅଟ୍, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବେଶ ମଜବୁତ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆପଣ ଲିଡରସିପ୍ଟିଏ ନେଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଫାଇଦା ନେବେ ଆଜିର ଦିନର। କର୍ମଜୀବନ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଅଛି ବା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନଟିଏ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, 2 of Wands, 10 of Swords। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ନିଜେ ସସୀମ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ଭଳି ବୋଧ ହେବ। କର୍ମ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଧିମେଇ ଗଲା ଭଳି ଲାଗିପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ଆପଣାପଣିଆ ନ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ଭୁଲ ଲୋକକୁ ସହାୟତା କରି ଭୁଲ ଲୋକର ସପକ୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନିଜକୁ କିଛି କାଳ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, 8 of Pentacles, କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିଯାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। ଇଚ୍ଛାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମୋହନର ଦିନଟିଏ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କର୍ମଜୀବନର ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ, ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବା, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ସତ ହେବ। ଆପଣାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଖବର ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 9 of Wands, କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ସୁନ୍ଦର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ପାରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କର୍ମଜୀବନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମୋହନତାର ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଯାନବାହନ ସୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିଗର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ବେଶ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାପଣିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟିପାରେ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦ ମୁନ୍, 4 of Pentacles। ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସିଂହ ରାଶି, ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। କିଛି ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିବା ଘଟଣା ବାସ୍ତବତା ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ରୂପ ନ ଦେଇପାରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବ୍ରତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣିଷର ଆକଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ,
हठात से मनीष बदलीगला भली लगिपे भाई विश्वास बोध रखु। आज इनकम बेस भल कि इनकम तुलन में खर्च भी हम। स्वास्थ्य बहुत भल रही मनीष सहित संपर्क भी भल रतिथिर आगमन घटव। आपण पड़ियार बंधन में आबद्ध मनीष मान गहन आप समय कटो। आज दिनचर्या किंतु आपन को किसी आपणार मनीषों पाखे धोखा दे पारे। ओम घृण सूर्य नमः ये मंत्र जप करंतु। पेज ऑफ कप्स 6 ऑफ सोर्स शुभंक 5 शुभरंग सबुज। आज दिन में दूरस्थान को यात्रा करेंगे गोटे बढ़िया यात्रा यात्रा आप सफल हम। कर्मजीवन बेस बढ़िया निजर पत्नी निजर प्रेमिका निजर बंधु प्रिय परिजन प्रिय मनीष एमान को आपण दुख समय पाखरे पाई आप बेस खुशी हे। सम्मान बोधर दिन आज दिन आपण निश्चित भाव में आर्थिक दिग को बेस मजबूत करुला बेले कर्म जीवन को बेस मजबूत कर। मान सम्मान द्वेतक रहिबो। शत्रुतार अंत मित्रतार अयमारंभर कथा कहुपे। आज दिनचर्या आपण किसी ना किसी आनंद सौभाग्य समृद्धिर कारक रहिबो। कर्ममय जीवनचर्यार कथा कहुपे। आज दिन प्रतिटी इच्छा चरितार्थ हम। स्वास्थ्य भल रहिबो। छोट छुआ को किसी चॉकलेट बांटी दियंतु। तुला राशि 2 ऑफ कप्स द लवर्स शुभंक 6 शुभरंग धला। निजर मनीष आपणार मनीष को पाखरे पाई खुशी हेबे। निजर इच्छा को व्यक्त करी आपण बहुत बेसी सफलता पाइबे। जीवन साथी टी खोजी पाइबे। वैवाहिक जीवन संपर्कित बहुत बेसी भल खबर मिलुथला बेले लगी रही मतभेद मतमतांतर अंत घटिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतार अनुभव आपण जीवन में आसीबो। आज दिन आपण गोटे वास्तव रूपरेखटी तैयारी करिवो। आज दिन में आपण अनेक किछि प्राप्तिर सुख निश्चित भाव में मिल कि सेविंग्स कथा कहुपे। इनकम जीक सेविंग्स अनुरूप भाव में आप अनुभव करेंगे। आज दिनचर्या आपण कर्म सुख आणुला बेले आर्थिक सुख आणव। आपण भितर किसी गोटे परिवर्तन कथाटे आज दिन में देखा जाउछंती। अतः आज दिन में आपण बहुत बेसी भल फल निश्चित भाव में मिल। संयम जरूरी माँ बगलांकर स्तोत्र पाठ करंतु। बिच्छा राशि आपण कार्ड आसुचंती 9 ऑफ वांड्स कार्ड आसुचंती आपण 2 ऑफ पेंटाकल्स। आज दिन में कर्मवादी हेबे। कर्म पाई दूरस्थान को यात्रा करेंगे। आर्थिक दिगटी बेस मजबूत थिला बेले सम्मान बोधर कथा कहुपे। आज दिन में जानवाहन सुख रही अनेक कर्मर बोझ मुंडेवा पड़ पारे। आज दिनचर्या आपण निश्चित भाव में किसी ना किसी सफलतार दिन रंतु जी आवश्यक ताठू अधिक कर्मर बोझ आपण को आक्तामाक्ता करें। आज दिनर प्रतिटी काम आपण बेसी भाराक्रांत भली लगे। आवश्यकता अधिक परिश्रम करने को पड़ो। आवश्यकता अधिक सेवार अवसर आपण पाखे आसी पहुँचो जहाँ आपण मन में किसी समय किसी काल विरक्ति बोध आनीपे। अतः सफलता सहित कर्मर बोझ बढ़ो। ओम भौमाय नमः ये मंत्र जप करंतु। द टावर जस्टिस शुभंक 3 शुभरंग हलदिया। आज दिन में आप स्थिर रे निजर इच्छा मुताबक प्रतिटी कार्य को ही करेंगे। परिणाम को भय नक आप सत्य पथर यात्री ही पारती। कि बहुत भल खबर आपको मिलूला बेले किसी मनीषकर आक्रोशर शिकार ही पारती। आज दिन में आपण निश्चित भाव में किसी भल खबर मिल। स्वास्थ्य आप भल रनवान सुख रही आपणार मनीष मान आपणापणी आपन को अभिभूत कर। धनुराशि व्यक्ति माने आज दिनचर्या आपण जी लाभदायक रही समृद्धदायक रही सौभाग्यदायक रही। आज दिन में आप हजि किसी द्रव्य प्राप्त हो पारे। किसी पशु पक्षी घर को आगमन घटीपे आप खरीद कर घर को आनीपारती। आज दिन में किसी अर्णामेंट्स है कि वस्त्र है कि आभूषण है निजपाई छुआ किणी पारती। ओम बृहस्पति नमः ये मंत्र को जप करंतु। 6 पेंटाकल्स सांगे द मून शुभंक 9 शुभरंग कॉफी कलर। प्रतिटी काम को आपण आज दिन में केवल स्थिर अवस्था रखिए। आपण तार पूर्णता करी न पारती। मकर राशि व्यक्ति माने आज दिन में अपूर्णता भितर आपंकर दिन आरंभ और शेष हो पारे। संपूर्णता हुए तो न हो पारे। आज दिन आपण जी आनंददायक रही सौभाग्यदायक भी रही। आज दिन में आपको देखा जाऊथुवा किसी कथा निश्चित भाव में सत्य रूपांतरित हम। किसी मनीषंकर आपना पड़िया भल पाइबा बेस बारी होता बेले आज दिनटी स्वप्न विलासी करेब। किंतु आपण भितर अतीत को नहीं किसी दुख भी आनिब।
ଅତଃ ଆଜିର ଦିନରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟର ଅପଚୟ ଆଜି ପାଇଁ ବେଶ ଖରାପ ରହିବ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ ନ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି କଲର୍। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣାର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆପଣା ପଣିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସଫଳତା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା କିଛି ଆଶା ସଫଳତା ପାଉଥିଲା ଭଳି ସୁଖର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝଲସୁଥିଲା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣା ପଡ଼ିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। ମନ ଭରି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତିବ। ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏ ତିନୋଟି ଯୋଗ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାସଂଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଆପଣା ପଣିଆର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିପାରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଜଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ 3 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାବୋଧ ଭିତରେ ଆଜି ରହିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଜି ସହଜ ସରଳ ପଦପାତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦ୍ୱେତକ ରହିବା ଆଜିର ଦିନ। କର୍ମଜୀବନର ଦ୍ୱେତକ ରହିବା ଆଜିର ଦିନ। ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ବେଶ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଯେତିକି ସୁଖ ଦେବ, ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧି ବି ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଦିନ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବୁକ୍ସ ବା କିଛି ବହି ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ করে ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି, ବା ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ସଫଳତା ମିଳୁନି, ତେବେ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନେବେ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ। ସବୁଦିନ ଧୂପଟିଏ ଦେବେ। ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିରେ ପକା ହେଇଥିବ ସେଠି ପକାଇବେ। 21 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସରିବ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଚାନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ହେଲା ବନେଇକିରି ସେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ସେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଇଚ୍ଛା, ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅବିଳମ୍ବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଇଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତି ରାଶିଫଳଠୁ ଏହା ନିଆରା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବାର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ରଖିଥାଏ।